reaksi obat yang tidak dikehendaki, kemudian gagal menerima obat, dosis yang kurang, terus obat tanpa indikasi, dan juga indikasi yang tidak diterapi. Follow up atau yang dilakukan oleh farmasi atau oleh apoteker apa, yaitu sebagian besar adalah diskusi dengan pasiennya ya, edukasi ke pasien, dan sedikit ya, sekitar 5% diskusi dengan dokter. Ini contoh-contoh DRP yang kita identifikasi ya, interaksi obat ini banyak pasien kita minum antacid ya, jadi 24 pasien itu ya, kita konseling untuk cara minumnya ya, dipisahkan antara antacid dengan obat TB, supaya absorpsinya baik ya. Kemudian yang banyak juga adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki, peripheral neuropati ya, atau kesemutan di jari-jari ya, kebas itu setelah pasien minum obat 2 atau 4 minggu ya, ada 9 pasien. Jadi ini di advise to receive drugs, so the patient went abroad or outside the city. Yang wanita muda usia subur ya, kita perlu tanya dia pakai obat KB atau tidak, karena ini bereaksi juga ya, interaksi dengan rifampicin. Jadi kita sampaikan untuk disarankan memakai kontrasepsi yang lain. Oke, ini diskusinya ya, penelitian-penelitian yang lain hampir sejenis ya, mirip-mirip ya, drug interaction yang cukup tinggi juga. Jadi ini kesimpulan dari waktu itu, jadi dari 642 pasien, ada 93 atau 14,5% yang ada DRP, kemudian yang paling banyak interaksi obat, kemudian follow up yang kita lakukan terbanyak bisa diatasi dengan konseling ya, dengan diskusi dengan pasiennya. Oke, ini contoh kasus DRP pasien TB di rawat inap ya. Jadi jangan dikira kalau kita sudah menjelaskan, ini minum obatnya ya Bu, teratur ya, dan pasien akan menjalankan, belum tentu ya. Ketika kita konseling atau kita kunjungan ke bedside ya, pasien, oh iya kelihatannya mengaku minum obat rutin, tapi ketika diperiksa lacinya ternyata obatnya nggak diminum, masih ada di situ. Jadi ini perlu dikonseling lagi, perlu diingatkan lagi, diedukasi lagi. Ya. Oke, ini salam dari kami para apoteker di RSUP Persahabatan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, ini referensinya. Terima kasih, sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Eni atas paparannya, sangat bermanfaat sekali. Dan terlebih tadi Ibu Eni juga memaparkan sharing experience dan juga studi case yang memang biasa dialami sehingga bisa diadopsi atau diambil ilmunya oleh Bapak Ibu sejawat apoteker yang ikut seminar online ini. Baik, kepada Bapak Ibu sejawat apoteker yang mengikuti seminar online ini, kami sampaikan dan informasikan kembali apabila ada pertanyaan, itu boleh kiranya untuk diketik di dalam forum Q&A, dan karena memang tadi sudah masuk banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sejawat, ya, mungkin nanti akan disampaikan pada saat kita diskusi, dan juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dijawab langsung ya di Q&A, dan juga bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya di kolom atau fitur chat. Baik, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi ketiga atau presenter ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Syed Imran Farouk. Baik, sepertinya kita lanjutkan saja untuk sesi presenter ketiga dari Dr. Syed Imran Farouk. Beliau, ya, sebagai diinformasikan di awal bahwa mungkin nanti setelah pada saat beliau Dr. Syed Imran Farouk mempresentasikan paparannya, kita akan switch ke BBC ya. Jadi beliau akan menyampaikan dalam bahasa Inggris. Beliau akan menyampaikan pokok persoalan atau paparan terkait dengan kontribusi USAID TBPS bersama apoteker untuk eliminasi TBC. Ya. Beliau Dr. Syed Imran Farouk, atau mungkin nanti akan kita panggil sebagai Pak Imran, itu lulus kedokteran epidemiologi di India, kemudian mengambil MBA degree dalam bidang manajemen proyek dan layanan kesehatan. Beliau pernah bekerja di Kementerian Kesehatan pemerintah India sebagai konsultan nasional WHO untuk TB resisten obat, TBRO, dan serta untuk LSM internasional. Ya, beberapa LSM internasional. Beliau juga pernah menjadi ahli di kelompok kerja teknis TBC untuk TBC anak nasional di India, ya, dan demikian juga public-private mix seperti private provider agency
dan juga misi Mumbai untuk pengendalian TB. Jadi memang banyak background beliau dari dalam konteks penanggulangan TB di negara asalnya. Beliau saat ini home base-nya ada di India, tepatnya di kota Mumbai. Ya, namun karena memang situasi wabah, ya, beliau masih stay di sana dan sebenarnya pekerjaannya beliau ada di Indonesia. Baik, untuk sesi selanjutnya, Dr. Imran, can you hear me okay? Yes, I can hear you. Okay, so for the next 30 minutes, I give it to you. This is your turn, and please carry on. Thank you. So a very good afternoon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I'm really delighted to join you people here today for this webinar, and I see almost 1,800 people associated with pharmacies have joined this webinar. Thank you. Thanks for being there, and thank you for having me here. So today my topic will be about the contribution of USAID TB private sector. And when I say contribution of USAID TB private sector, this project, I will be talking about mostly how we plan to work together with pharmacists and people associated with pharmacy as a profession in the fight against TB and support the national TB program for elimination of TB in Indonesia. So today, in the next half an hour, I'll try to explain how USAID TBPS works in Indonesia, how we can support the pharmacists to contribute to TB program, and how do we plan to improve the competence of pharmacists in TB control activities. When I say competence of TB control, competence in TB control activities, there have been two presentations before me. And one of the presentation was almost about diagnosis and treatment adherence for TB. What we need to understand is we should not be bogged down by the degrees and by the SOPs which are being put in front of us. Those SOPs are not to restrict you from providing services. Those SOPs are there to facilitate you to provide good quality, better quality services to the patients. So my presentation will be in three parts. I'll be talking about the project I lead here in Indonesia. I will also be talking about the project's activities with the pharmacies. And there will be a concluding slide, and I would like to convey and reiterate my message for the pharmacists. So USAID TBPS, TBPS is TB private sector activity. So it's a USAID funded project, a flagship project of USAID for TB in the country. And the USAID aims to increase the contribution of the private sector to the elimination of TB in Indonesia. When we say contribution of the private sector, we are not only talking about increasing notifications. The program is not only about diagnosing TB patients, but also supporting those TB patients in a way that they can complete their treatment with a better quality of life. And Indonesia has this special thing, which is the universal health coverage, the JKN scheme, which BPJSK implements. And it's important that every TB patient in the country is brought under the umbrella of JKN, so that the patients don't suffer the out-of-pocket expenditure, what we say, which they should not be suffering, because the TB services, both diagnosis as well as treatment, is covered under the universal health coverage system of Indonesia. So this project is being implemented by a consortium of 4 partners. FHI 360 is the lead partner, and we partner with R4D, M-Clinica, and Meridian. These are our 3 partners. I'll talk about them more in the coming slides. The duration of the project is for 5 years. We have already completed almost 1.5 years of the project, and the project will continue till January 2024. So practically till December 2023. What is this project about, and what are we trying to do? This project is guided by 4 objectives, which we say are the 4 pillars of this project. The first one is to increase access to convenient, close to home, high quality TB services that are responsive to patient preferences. Now, this is a very loaded objective. When I say loaded,
It has got 4 components where we talk about the access